यही सॉवरेन नेशन सिक्यूरिटी उपरे वर्तमान आंच आसी सॉवरेन नेशन स्वाभिमान उपरे वर्तमान आंच आसी ये थरे नुहे दुई थर नुहे एकाधिक बार यही प्रकार घटना हो चलती आप देखुवे वर्तमान भारत को निष्पत्ति नवा पड़ो जदि आप कहते आपण कौन युद्ध सपक्ष बर्तमान देशवासी की निष्पत्ति नवा पड़ो मु भावुची जदि भारत गोटे अप्रत्याशित भाव में किसी आक्रमण करे पाकिस्तान वर्तमान जो शासन अच्छी सी बर खुशी हे आम पूरा इंडस रिवर ट्रिटी को कैंसिल करुचु आम जदि मैंने होती केवल क्रिमिनाल ए स्टेट हाथ नहीं ताले आम पाकिस्तान संगे लड़ुचु कहीं भारत को कहीं पाकिस्तान अपेक्षा कर तार कारण अच्छी पाकिस्तान भारत जदि प्रथम जहाँ किसी करे पाकिस्तान अंततः जाई सारा विश्व चारिड़े बुली बुलिक कह देख देश में कौन घटना घटला आम देश लोक तादे कौटी इनवल्व अच्छा किसी प्रमाण ना आम सरकार आम देश तादे इनवल्व कौटी किसी प्रमाण ना ये देश आम उपर आक्रमण कर बुझे जाए बाबुनी पचारे तेणु पाकिस्तान हठात केबे आक्रमण ता तरफ कर वर्तमान भारत को आक्रमण करी इस्राएल जमी करुँच भाव करके पाकिस्तान किसी लाभ हम पाकिस्तान से अवस्था वर्तमान ना कारण स्वाधीनता पर पाकिस्तान जमी गोटे एकजुट हो लड़ूला बर्तमान पाकिस्तान निजे हूँ खंड विखंडित आप इज्राएल स्टाइल अटैक आपंकर मत हाँ पूरा 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 समर्थन पूरा समर्थन पूरा इज्राएल स्टाइल अटैक भली भारत वर्तमान अटैक करने कथा भारतर पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान भारत एवं पाकिस्तान भितर युद्धपूर्ण स्थिति सृष्टि हुई कहीं जे पहलगाम रे जो बड़ी भावे आतंकवादी माने पर्यटक मानकर धर्म पछारी से हत्या करिसेंती परवर्ती समय रे ये आतंकवादी बा ये टेररिस्ट मानकर लिंक पाकिस्तान पर्यंत लंबी थिबार खबर आसुछि मो सहित वरिष्ठ सांबादिक राजाराम सतपति सार रही खारवेल स्वाई सार वरिष्ठ राजनेता से रही मनोरंजन सार रही लीजा मैडम रही न्यूज रूम रो सांबादिका आज आम चर्चा करबा जे भारत को भली पदक्षेप नहीं पारे पाकिस्तान विपक्ष रे कारण टीआरएफ जो संस्था बा जो टीआरएफ रो सदस्य माने ये आतंकवादी कार्यकलाप रे लिप्त रही संपर्क सीधा सड़क पाकिस्तान सहित रही बा आमे कहबा लश्करी तोयबा हाफिज सईद सहित रही हाफिज सईद सैफुल्लाह कसूरी को सर्वाधिक एथिरे जड़ित थिबा बा मास्टरमाइंड बोली कहा जाउछि सर मु जानिया प्रथम कथा होछि युद्ध हबो कि नाही से बोली गोटे आभास मिलुछि कि राजाराम बाबू खरबळ ए संपर्क टिके मत रखिबे जे ग्राउंड रियलिटी जा आसुछि एथरो जणा पडुछि कि गोटे युद्ध हवा पई जाउछि भारत आउ पाकिस्तान भितरे पहलगाम घटना पर वर्तमान सुधा जहाँ जहाँ केंद्र सरकार एवं सेनाबाहिनी ने जो प्रकार घटना सब घटुची अर्थात प्रस्तुति जो भाव में चली जहाँ मीडिया रे प्रकाश पाऊँ से गोटे आभास मिलूँ जे भारत और पाकिस्तान मध्य आग को गोटे युद्ध हो पारे जो युद्ध बोले मुझे जो शब्द व्यवहार करुच्ची भारत पाकिस्तान भितर युद्ध न होकरी भारत पाकिस्तान विरुद्ध युद्ध कर घोषणा न करी मत लगुच भारत पाकिस्तान ने थिबा संत्रासवादी मान को मूलोत्पाटन करने किछि बड़ पदक्षेप नब ताकू किए को भाषा कहला जे पाकिस्तान उपर आक्रमण है बा युद्ध है भारत पाकिस्तान मध्य सी अलग कथा नंबर 2 भारत बर्तमान जो अवस्था अच्छी यही किछि कड़ा कार्यानुष्ठान नबा छड़ा भारत पक्षरे उपाय किछि नाही जदि आपण किछि खाली कथार किछि कहीदेवे आउ किछि कामेरे करिवे नाही भारत जदि या करे आगु को ताले लोकंकर आस्था तुटी जिवो लोक माने समस्त कहिबे जदि एडे बकेट पाकिस्तान नु संत्रासवादी आसी हम राजाराम बाबू चाहउछन युद्ध गोटे हो देखो युद्ध बोलिकी मु सीधा सड़क कहबिनी किंतु किछि कड़ा कार्यानुष्ठान भारत निश्चय नब ताकू कार्यानुष्ठान कहले आपण कोन बुझंत कड़ा कार्यानुष्ठान कहले जेमती कमांडोज माने ताको सीमा भितर को पसिकरी किछि आक्रमण करि पारंती बालाकोट भलिया स्ट्राइक मध्य हो जाई पारे आउ कोन हबो
सरकार कौन चिंता करछंती आमे तो एठी थांकिरी तो आपण कोन सेही टीवी चैनल बा सेही व्यक्ति मानक भीतर अछंती जे कहउछन गोटे रिवेंज दरकार गोटे प्रतिशोध दरकार आपण सेही नैरेटिव रे विश्वास करछंती देखो भारत हूँ गोटे सॉवरेन नेशन यही सॉवरेन नेशन नो सिक्योरिटी उपरे वर्तमान आंच आछि यही सॉवरेन नेशन नो स्वाभिमान उपरे वर्तमान आंच आछि ये थरे नुए दुई थर नुए एकाधिक बार यही प्रकार घटना हेई चलछि ताको आपण देखुथिबे वर्तमान भारत को निष्पत्ति नबाकू पड़िबो जदि आपण कहउछंती आपण कोन युद्ध सपक्ष रे ताले वर्तमान देशवासी की निष्पत्ति नबाकू पड़िबो गोटे सॉवरेन नेशन तार सिक्योरिटी तार स्वाभिमान तार भविष्य को बंचई रखिया पई कौन करिया को पड़िबो तो कौन करिया पड़िबो युद्ध करिया पड़िबो आपण युद्ध यदि कहबे युद्ध को समालोचना करिवे युद्ध न करिया पई जदि आपण जुक्ति रखंती ताले आपण कौन करिवे ताको सहित सालिश करिवे ताको सहित सालिश करिवे जदि आपण सालिश करिया पई प्रस्तुत नुहंती आ युद्ध करिया को प्रस्तुत नुहंती ताले आपण मन रखतांतु आपण चुपचाप घरे बसबे बारंबार से आसीबे गुली मारिबे मरिबे जिबे सर जदि युद्ध हुए आपण प्रथम कथा हो भारतर पदक्षेप रहइबो जे सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी जोटा रहिछि ऑलरेडी हे चलाडी नहीं भारत आपण जो कहउछन इंडस वैली ट्रीटी कथा कहउछन डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन कथा वर्तमान एई भली किछि कड़ा कार्यानुष्ठान जा समस्त आशा करछन हबो अति शीघ्र नहीं सर जदि एटा हबा पूर्वरु ताले तार आकाश पथटा तो बंद कर दबो पाकिस्तान के बंद कर सारे बंद कर सारला हां पाकिस्तान तो बंद कर सारे सुनो एई सब कथा हबो बोली कि पाकिस्तान आमे जितबेला किछि कार्यानुष्ठान करिवु आपण कोन भाबछन पाकिस्तान किछि करिवनी सेटा कि भाबिया भूल किंतु आपन को रिस्क नबाक पड़िबो मो बेटा कहली गोटे सॉवरेन नेशन हिसाब रे आपण को स्वाभिमान आपण सिक्योरिटी बचाई रखिया पई आपण लोकंकर इज्जत बचाई रखिया पई ताकर सिक्योरिटी रखिया पई आपण को रिस्क नबाक पड़िबो कारण रिस्क कोन ताको निष्पत्ति कारण आपण कोन युद्ध सपक्ष रे उरी रे एमती घटना सर्जिकल स्ट्राइक को थाइतला सेतेबेले भी कुहाउतला दी देश भितर युद्ध आपण मने पकांतु सेतेबेले एमती किछि दिन चलला जे युद्ध ता एपटरू 2 लाख सैन्य सेपटरू 2 लाख सैन्य नहीं गोलीगोला परस्पर को मारले वर्तमान युद्धर संख्याटा शेयर नहीं वर्तमान युद्धर संख्या कोन वर्तमान होची जे आपण जो अप्रत्याशित आक्रमण करिवे आपण एइट देखो एई जो अमेरिका उपरे न्यूयॉर्क उपरे जो बड़ी भाव में ओसामा बिन लादेन तरफ जो आक्रमण होता वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से माने ता उपरे प्रतिशोध नेले ना नहीं जेतेबेले 1982 मसीहा रे जेतेबेले म्यूनिक ओलंपिक्स रे इस्राएल तांकर जो इस्राएल जो किसी एथलेट मन मार देले तांको एमाने फेरे गुडी गुडी मारले ना नहीं आपण तेणु करी एबे रिसेंट कथा देखंतु गाजा रे इस्राएल 7 अक्टोबर 2023 7 अक्टोबर 2023 रो घटना पर इस्राएल आक्रमण कला गाजा बिलकरी माने शहर नाही बसती जनबसती नाही इस्राएल वाला सॉल्यूशन खारवळ आपण चाहुछन इस्राएल जो ढंग रे आक्रमण करूची भारत सेही ढंग रे आक्रमण करबा उचित नहीं नहीं सेटा हेई परिबनी नहीं सिमला चुक्ति रो खिलाफ करे तो जे इस्राएल ये जाई जो गाजा ऊपर बोमा मार करके 50,000 लोगों को मार देलानी भारत जाई कि पाकिस्तान ले बोमा मार करके 50,000 लोगों को मारी पकेबो सेटा संभव नहीं आ मु तार सपक्ष रे भी सेटा पृथ्वी करे देबे ना आपण वर्तमान चाहिले गोटे युद्ध आरंभ कर देबे पृथ्वी रे एटा वर्तमान संभव नहीं अति छोटिया छोटिया देश जहाँ के ऊपर कार गुरुत्व नहीं से माने युद्ध करि पारन किंतु भारत देखा जाय जे बहुत प्रकार युद्ध जो वर्तमान हेछि एवं भारतर किछि पदक्षेप रहिबे कारण गोटे कथा कहल छै भारत होजे शांतिप्रिय देश भारत हिंसार जवाब हिंसार दब नै किंतु या द्वारा तो आतंकवादी माने खुशी होउछन्ती से माने तो मन इच्छा से माने सब काम करि पारिबे नहीं आपनकर बालाकोट ऊपर भारत आक्रमण कला ना नहीं बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक कला ना नहीं अब जो कथा वर्तमान धरा जो राजाराम बाबू जो कथा कहउछन्ती सेही बळी भाव रे भारत गोटे अति अप्रत्याशित भाव रे किछि गोटे करिवो जोटा कि आमे कहि परिबे कारण सूचना आम पाखरे नाही एबे जो ग्राउंड रियलिटी खारबळ बाबू वर्तमान सुधा जो ढंग रे ऑपरेशन चलीची काली प्रेसिडेंट को जाई ब्रीफ करिसंती गृह मंत्री
मोदी जो भाषण देइछन्ती पाताल रे लुचि रहिले भी आमे तुमको निपात करिवु एवं आज देखा जाउची जे सबु मुख्यमंत्री माननकु अमित शाह फोन करिसन्ती 12 जन पाकिस्तानी ओडिसा रे अछन्ती सेमाननकु तुरंत पाकिस्तानी माननकु भारत छाड़िया पई कुहा जाईची इंडस रिवर ट्रीटी को बातिल कर दिया जाईची जार गोटे बड़ प्रभाव पाकिस्तान उपरे पड़िबो एथुर गोटे सुरत मिलुची कि नाही संकेत मिलुची कि नाही गोटे बड़ धरणर मिलिटरी एक्शन पाई कि भारत प्रस्तुत किंतु मिलिटरी एक्शन अर्थ नुहे जे 2 लाख सैन्य जाइए सेपटे जाइए माड़ी बस तार अर्थ ता नुहे वर्तमान जो मिलिटरी एक्शन संज्ञाटा बदली गला वर्तमान जो धरणर बालाकोट उपरे बा उरी रे जो धरणर गोटे अप्रत्याशित आक्रमण होता वर्तमान सेटा हबो हेले वर्तमान पृथ्वी रे समस्ते आउ के ताको विरोध करिवे नै पाकिस्तान कोन आपन को छाड़ दो पाकिस्तान शक्ति कौन कम कारण पेट्रोलिंग रे तो 135 टी जहाज अछि भारत रो और पाकिस्तान रे भी सेति अछि पाकिस्तान कोन करि परिबो पाकिस्तान आछि कि भारत वर्ष रे कोठी बोमा माड कर दी जाई परिबो एटा संभव नै पाकिस्तान रो से सामर्थ्य नाही ए जो घटना भी घटी एटा पाकिस्तान को निकिच आतंकवादी करछन धरा जो आमे एठी बसी आलोचना करछन एठी गला बड़ को कि गोटे बोमा माड कर दला आपन कोन करते तेणु करी कि जोटा कहा जाए जे चॉइस बोली गोटे जिनिस एई धरणर जो अप्रत्याशित आक्रमण गुडा हुए सेते बेले जी आक्रमण करे चॉइस ता होची तार हमर नुहे जी आत्मरक्षा करे ता पाखरे किछि चॉइस न था तो आमे तो थरे लड़ी गोटे थरे एटा ही चलला परे भारत निश्चित भाव राजा राम बाबू जो कथा कहउछथि गोटे अप्रत्याशित भाव रे किछि गोटे कथा करिवो जोटा कि कोन करिवो आमे वर्तमान कहि परिबो किंतु हम अतीत रे आमे गोटे सेकंड मु खाली के सप्लीमेंट करूची आपण जो कहले जे पाकिस्तान कोन चुप होई बसिबो की कोठी चुप होई बसिबो के आशा करना आपण को किंतु एई रिस्क न बाक आपण जे पर्यंत रिस्क न नै किरी आपण कहबे नाही हमर सैन्य मरि जिबे सेमान मध्ये हम ऊपर गोटे किंतु सेमान के पाखे तो पेट्रोलिंग जहाज समान अछि नहीं समान थे जो सब आपण नंबर एका रखिबे से किछि माने नाही आपण को रिस्क नबा को ही पड़िबो जो इंडेक्स रही आर्मी इंडेक्स पाकिस्तान 2024 रे 9 रे थिला 2025 बेल को आर्मी इंडेक्स बा जाई 12 रे पहुंचलेनी किंतु मु सर आपन को गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा पचरिया पई चाहिबी जे शांतिपूर्ण आलोचना पई सिमला चुक्ति को स्थगित रखी पाकिस्तान मना करछि जो सिमला चुक्ति एक कथा कहूची जे जदि कोनोसी भली विवाद हुए शांतिपूर्ण आलोचना हबो लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी को समस्ते मानिबे अर्थात ताकू जतबेले न मानिबार प्रसंग आसुची सीधा सळक तो अटैक रो प्रश्न उठुची ना पाकिस्तान भी कहूची जे ये गोटे युद्धर स्थिति पाकिस्तान सेपटे प्रिपेयर होची सिमला चुक्ति को भांगिबा अर्थ पाकिस्तान आक्रमण पई रेडी शांतिपूर्ण ब्रेक होले किछ असुविधा हबनी नहीं सिमला चुक्ति ब्रेक माने पाकिस्तान शांतिपूर्ण आलोचना करिया पई ता तरफ चाउनी सेतबेले कारगिल युद्ध समय कोड़े जाइतला सिमला चुक्ति कथा जदी कथा से तो भांगी चंदी बोली से लेखा भी आसीला सिमला चुक्ति 1972 रे होइतला चुक्ति अनेक थरो भांगिलानी सीज फायर होची 99 रे कारगिल भीतर को पसि आसिले ता पर मध्ये अनेक आक्रमण होईची सिमला चुक्ति को पाकिस्तान भांगिबा अर्थ जो कथा समस्त क्वेश्चन ता कोन मो कहला कथा जे पाकिस्तान निजोड आक्रमण करिया पाई चाहूची शांति प्रस्ताव जोटा पाकिस्तान निजोड आक्रमण करियो भारत अप्रत्याशित आक्रमण करियो बोली आपण भाबुचंदी खारवडा जो स्थिति हेलानी पाकिस्तान आडो आक्रमण रो आशंका अछि कि नाही पाकिस्तान ये आक्रमण ता पाकिस्तान करनी या करनी जे ये आक्रमण ता पाकिस्तान करनी ये आक्रमण ता करचंती पाकिस्तान ले जो आतंकवादी माने अछंती जो माने कि निजर स्थिति अच्छी बोली देखेबो को चाहंती जे बहुत दिन हला काश्मीर रे किछि हेनी किछि उडे हे जाऊ ता फल रे कि आमे देखि दे परबु जे हां हमर पाखरे भी किछि शक्ति अछि गोटे समय थिला जेतेबेले कि भारतर प्रत्येक सहर रे बोमा विस्फोरण होतला दिल्ली रे सब बेले होतला मुंबई रे तो जा हला आपण जानि चंती से कथा भारत पार्लियामेंट ऊपर आक्रमण हिची मु निजे थिली सेतिरे मु निजे आखिरे देखिची मरु मरु मु भी बाय चांस पहुंची हिची तेणु ये सबु घटना बाइट से तो सब टीवी चैनल ले चलतला तेणु ये घटना सबु घटिची किंतु वर्तमान पाकिस्तान लो से सामर्थ्य नाही सेतेबेले पाकिस्तान जो एकजुट हेतिला वर्तमान पाकिस्तान आ सेते एकजुट नाही तार कारण होची आपण पाकिस्तान भीतर देखो इंटरनल बालूच माने
ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ତାଲିବାନ କରୁଛନ୍ତି? ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ତାଲିବାନ ସାଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ମତେ ଲାଗୁଛି ପାକିସ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ତାକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିଛି, ତା ଯୁଦ୍ଧ ନ ହେଇପାରେ। ଏଇ ଯେମିତି ବାଲାକୋଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହଉ, ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହଉ, ଏଇଭଳି କିଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ନ ହେଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି କରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଭାରତକୁ କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ଅଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯାହା କିଛି କରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତତଃ ଯାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲିକିରି କହିବ ଦେଖ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆମ ଦେଶ ଲୋକ ତା ଦେହରେ କୋଉଠି ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଆମ ସରକାର ଆମ ଦେଶ ତା ଦେହରେ ଇନଭଲ୍ଭ ବୋଲି କୋଉଠି କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଇଏ ଦେଶ ଆମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଯାଇ ବାହୁନିବ ଚାରିଆଡେ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ହଠାତ୍ କେବେ ଆକ୍ରମଣ ତା ତରଫରୁ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ରାଜାରାମ ବାବୁ, इंटरनेशनल मीडिया रे जो खबर प्रकाश पाउची भारत प्रति समवेदना बढ़ी, भारत उपरे जो आक्रमण होती ताकू निंदा करा जाउची, किंतु पाकिस्तान ना वेस्टर्न पावर बा अमेरिका बा अन्य कोनोसी देश एपर्यंत नौ नांती। तो कोठी ना कोठी पाकिस्तान गोटे बैलेंसिंग एक्ट करि पारिछि कि पाकिस्तान को दोष दे एपर्यंत केतोटी देश बयान देलेनी कि आजर दिन रे नहीं मु वर्तमान कहूँ आपण केमिति पाकिस्तान को सीधा सड़क जाइए वर्तमान दोष सेटा तो भारत कहूची मो तेणु वर्तमान कूटनीति हूँ गोटे अलग जिनस। कूटनीति नुहे जे सांगे अर्थ हूँ सांगे सांगे सैन्य 2 लाख सैन्य को पठेदवा एवं जाइए से युद्ध कर सेमिति हुए। वर्तमान पृथ्वीर जो अवस्था युद्ध आपण चाहिए भी सांगे सांगे करें, विशेष करके भारत भाया गोटे एत बड़ देश सी जा गोटे युद्ध सांगे सांगे पाकिस्तान सांगे करा संभव नुहे। आ मोर गोटे धारणा वर्तमान जो शहबाज शरीफ जे वर्तमान पाकिस्तान जो प्रधानमंत्री अच्छा सी गोटे बहुत बेसी भारत विरोधी लोक नुहति, कारण तांकर जे नवाज शरीफ तांकर जे भाई जो घर को निजे मोदी जाइथिले घर को जाइथिले, तेणु सेमाने एते नुहति। मु भाबुची जेमिति आपणकर से जो आक्रमणटा होइतिला कारगिल युद्ध रे जो जेमिति भाव रे होइतिला पाकिस्तान वर्तमान से भली करबा अवस्था रे नाही, कारण सेते बेले भी जे प्रधानमंत्री जे थिले तांकर जे नवाज शरीफ तांकु जेतेबेले पचारले आम वाजपेयी जेतेबेले पचारले हाँ साहब क्या हो रहा है, से निजे भी जानि नथिले जे तांको सैन्य आसिक बिया भितर पशिगले, से निजे भी जानि नथिले। तेणु करिकी वर्तमान मु भाबुछि जदि भारत गोटे अप्रत्याशित भाव में किसी आक्रमण करे पाकिस्तान वर्तमान जो शासन अच्छी से बरम खुशी हे भीतर, तेणु से आक्रमण करेंगे ना, बरम भारत तरफ जदि किसी करा जाए सी बरम से खुशी हे, से कहे आम आ कौन करें मारे से जो कंट्री गोटे देश भितर को पठाउची उग्रवादी मानकु हत्या करिबा पाई आपण भाबुचंती से कंट्री कौन जानिनी यार परिणाम कौन हो बोली मु भाबुनी जे एमाने पाकिस्तान सरकार को जणै के पाकिस्तान में सरकार सेनाबाहिनी रे तांकर आईएसआई एमान तो सब गोटे एक्सिस रे थांती थाई पारे, किंतु एटा एते सहज कथा नै जे एमाने तांको, कारण पाकिस्तान भितर मध्य भारतर बहुत एजेंट अछि नै एजेंट थाई पाकिस्तान किंतु उग्रवादी संगठन गुडी को बिना सरकारी प्रोत्साहन रे पाकिस्तान सरकार का प्रोत्साहन रे भारत भीतर को पसिकरी एडे बड़ा हत्याकांड करी पळेबे आ एतरे हमें तब पूरा कहूछु स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बोली जोटा को नेकरी सारा पृथ्वी आगे हमें कहूछु जे इधर पाकिस्तान नो हाथ अछि, हमें पूरा इंडस रिवर ट्रीटी को कैंसिल करछु, हमें जदी के माने होचनी केवल क्रिमिनल एतरे स्टेट रा हाथ नै तले हमें पाकिस्तान संगे लड़छु काई हमें पाकिस्तान संगे लड़ीबार नै, जो बळी भाबरे पाकिस्तान लो आतंकवादी माने आसिकी एठी मारी गले सेही बळी भारत मध्य हुए तो ता पछर भी हुए तो पाकिस्तान रो सरकार रो समर्थन भी रही पारे जे माने जाइकी तांको मारी भी देकी पळै आसीबे अच्छा पाकिस्तान सरकार मध्य कहबे जे नै हमें किसी जानि तो राजाराम जेमिति ओसामा बिन लादेन को जतबेले आसिकी मारी की तो इतरे पाकिस्तान सरकार रो प्रछन्न हाथ थाई पारे कि नै शुणत आज्ञा
ଛାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତରେ କରିବା ଇଏ ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟର ଗୋଟାଏ ଚିରାଚରିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଯୋଉ ସରକାର ଆସୁ ପଛେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକଥା ରହିବ ଯେ ଆମ ତରଫରୁ ଭିତରିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିକିରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏଠି ବଢେଇ କୁଡେଇକିରି ଦିପତ୍ର କଅଁଳେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ପଠେଇବା, ବିଶେଷ କରି କାଶ୍ମୀର ପଠେଇବା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ବର୍ଡର ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କିଛି ହଉନି, ସବୁ ସେଇ କାଶ୍ମୀର ପାଖରେ ହଉଛି। ତାଙ୍କର ସେ କାଶ୍ମୀର ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକିରି କାଶ୍ମୀରରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଆମେ ବୋଧହୁଏ କାଶ୍ମୀରକୁ ଛଡେଇକିରି ଭାରତରୁ ଏଥିରେ ଆଣିପାରିବା। ସରକାରର ହାତ ଅଛି କି ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସାର୍ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହେଲମେଟ ଆପଣ କ୍ୟାମେରା କାହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଲଗେଇଥିଲେ? ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର କାରଖାନା। ପାକିସ୍ତାନର ହାଫିଜ ସଇଦ ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନରେ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନ ପକ୍ଷରୁ ଟେରରିଷ୍ଟ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 2008 ରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏତେ କଥା ଏଡେ ଟିକେ ଦେଶରେ କଲା ପରେ ଭାରତ କଣ କରିବା ଉଚିତ, ଭାରତରେ ଯାହା ସବୁ ସେ ଆସି କରୁଛି ତାର କଣ ପରିଣାମ ସେ ଜାଣିନି? ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ଜାଣିଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଦେଶ। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଦେଶ। ପାକିସ୍ତାନ ଜାଣେ। ଆଜି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଆଜି ଯଦି ଏଇଠି ଭାରତ ଜାଗାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଥାନ୍ତା, ଆପଣ ଭାବିଲେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିକିରି ଥାନ୍ତା ନା? ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ମ୍ୟାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ହଟି ଯାଇ ସାରନ୍ତାଣି। ଆମେ ଏଡେ ବଡ ଦେଶ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଦେଶ, ଆମକୁ କିଏ କଣ କହିବ? ଏଇ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମିଡିଆ କେହି ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିନା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି କେହି ଶବ୍ଦଟିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ୱାଶିଂଟନ ପୋଷ୍ଟ, ବିବିସି, ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ଏମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟା ବି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ବାକି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଏ ଘଟଣା ପରେ ଅନେକ ଦେଶ ସେମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତକୁ, ସେମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସିଧାସଳଖ କେହି ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆକୁ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ କଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ସେ ଶାନ୍ତି କଥା କହିଲେ ବି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାୱାର୍ସ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାରତକୁ ଯଦି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଆଯାଏ ଇଏ ପୃଥିବୀର 1 ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଯିବ। କେବେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାୱାର୍ସ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ଭାରତ ଆଗୁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଆମକୁ ଶାସନ କରି ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକିରି ଯାଇଥିଲେ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିକି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି କରିକି ଯାଇନଥିଲେ, କଳି ମଞ୍ଜି ପୋତିକିରି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଯିବା ପରେ ଏ ଦେଶ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉଟା ଅଲଗା କରିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ଅଲଗା ହେଲା। ଏମାନେ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଳି କରିକିରି ମାଡ଼ଗୋଳ ହଉଥିବେ, ଆମଠୁ ଅସ୍ତ୍ର କିଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, 3 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଦିନ 3 ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତର ଏତେ ଅଗ୍ରଗତି, ଆମଦାନୀରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବେ ରପ୍ତାନି କରୁଛି, ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସହିପାରୁଛି ଏ କଥା? ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କଣ ନା କଣ କରିକିରି ଏ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟାବିଲିଟି ହବ ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇବ। ସେମାନେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମର ଅନେକ ଆଲୋଚନାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେରିକା ଏବେ ଆମ ସପୋର୍ଟରେ ଚାଲ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାକିସ୍ତାନ। କେହି ଆମ ସପୋର୍ଟରେ ନୁହନ୍ତି, ଗଛ ଚଢେଇ ଦେବେ, କେହି ଆସିବେନି। ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅନ୍ତତଃ ଦେଶର ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏଇ ଭରସା ଅଛି, ସିଏ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି କିଛି ହଠାତ୍ କିନା କିଛି କରି ବସିବେନି ଯୋଉଥିରେ କି ଦେଶକୁ ବଦନାମ ହବାକୁ ପଡିବ, ଦେଶକୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିବ। ସତ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବେ ଶୀତ ଗୁଳି ମାରିବେ, ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିବ ନାହିଁ ଯୋଉଥିରେ ଦେଶର କ୍ଷତି ହବ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଭାରତ ଉପରେ ତାର କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ? ଯେମିତି କି ଆମେ ଯେମିତି ଆକାଶପଥଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାଇଟ ର ରେଟ୍ ବି ଅଧିକ ବଢିଯିବ, ଅସୁବିଧା ହବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଫ୍ଲାଇ କରିକି ଯିବି, ତାହେଲେ ସେ ଆସିବେ ମାରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ସିଧା କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପଡିବ। ତ କି ପ୍ରକାର ରିସ୍କ? କାରଣ ମୋର ପରିଷ୍କାର ଧାରଣା, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରର ସେମିତି କିଛି ହାତ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେମିତି କାର୍ଗିଲରେ ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ହାତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ
କିଛି ଆସିକି ତା ଦେହରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଏଥର ସେୟା ହେଇଛି। ମୋର ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧାରଣା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣ କରି ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଭିତରୁ ମାରେ ବରଂ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ବରଂ ଖୁସି ହେବେ ଭିତରେ ଭିତରେ। ଯେ ମୋର ଧାରଣା ହେଉଛି ଏଇଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳେ ଏ ବିଷୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋଦିଜୀ ଡାକିକି ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟାକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବେଶୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ ତାଙ୍କ ସରକାର। ମୁଁ କାହିଁକି ସେମିତି ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ପାକିସ୍ତାନ ଖୁସି ହବ। ଆକ୍ରମଣ ଏଇଭଳି ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବାଲାକୋଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ କଣ କଲା? ଭାରତ ଉପରେ ଆସିକି ବୋମା ପକେଇଲେ କି? ନାଇଁ। ଉରିରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା, ପାକିସ୍ତାନ କଣ କଲା? ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଯୁଦ୍ଧ ବହୁତ ଖରାପ। ଖାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଉ ନାଇଁ, ସେ ପରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା କୋଷରୁ IMF ରୁ ଋଣ ନେଇ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହେଲମେଟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ଥିଲା, ସେ କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ କାହିଁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି? କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ ଯୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ୟାମେରା ଥିଲା ସେ ଫୁଟେଜ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁକି ତାର ଲଗେଇଥିଲେ କ୍ୟାମେରା? ସେମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ ସେଗୁଡାକ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମର୍ଥକ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖ ଆମେ କଣ କରିଦେଇକି ଆଇଲୁ। ନାଇଁ ଖାରବେଳ ସାର୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପାକିସ୍ତାନ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୟାନ ତାହା ଭାଇରାଲ ହଉଛି, ଯୋଉଥିରେ ସେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନର ଡିଭାଇଡ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସାର୍ ହାଫିଜ ସଇଦ କଥା କହୁଥିଲେ, ଜୈସେ ମୋହମ୍ମଦ ଆଉ ଲସ୍କର ତୋୟବା ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହେଡ ଆପଣଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଜୈସେ ମୋହମ୍ମଦର ଯୋଉ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ତାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି। ହାଫିଜ ସଇଦ ଉପରେ ଆମେରିକା ଅନେକ ଟଙ୍କା ଡଲାରର ତା ଉପରେ ଇନାମ ରଖିଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଘୋଡେଇ ରଖିଛି। ୟା ପରେ କଣ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସରକାର ଯେ ବିଶ୍ୱର ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ ସଇଦ ଆପଣଙ୍କର ସଂସଦ ଆକ୍ରମଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁମ୍ବାଇରେ ଟ୍ରେନରେ ଯୋଉ ସିରିଜ ବିସ୍ଫୋରଣ ଦିଲ୍ଲୀ, ତ ସବୁଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରକାର ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି, ଘୋଡେଇ ରଖୁଛି ହାଫିଜ ସଇଦ ଭଳିଆ, ସେ ସରକାରର এই ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବେ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଗୋଟେ ତେହରିକ ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ TTP ଗୋଟେ TTP ସଂଗଠନ ଅଛି। ସେ କେତେ ବଡ ତା ଭିତରେ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ସମର୍ଥନ ପାଉଛି। ସେମାନେ ଏଠି ଆକ୍ରମଣ କରିକି ମାରିଦେଇକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୋଚନୀୟ। ଆତଙ୍କବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପାକିସ୍ତାନର ବାଲୁଚ ମାନେ କି ଧରଣର ସେମାନେ ଟ୍ରେନକୁ ଅଟକେଇକି ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बोली आमे जो शब्दटी कहूचु गोटे राष्ट्र द्वारा प्रायोजित आतंकवाद आपण कोन हेतरे विश्वास करंतनी? मु विश्वास करे, किंतु पाकिस्तान वर्तमान से अवस्था रे नाही, कारण तार निजर अवस्था एते खराब। कारण पाकिस्तान ले केई का नियंत्रण रे वर्तमान ना एई जो आतंकवादी माने अछंती जे पाकिस्तान सरकार मर कथा रे चलचंती तांग नियंत्रण रे अछंती। मु आदो तांग पैसा के दोछ के टंका के दोछ पैसा सुनो टेरर फंडिंग के करूछ शुणु सेटा वर्तमान चारिआडे तांकर विभिन्न लोक नांती, लोक पैसा दवा पे नांती, व्यक्तिगत भाव रे लांती, इंडस्ट्री सेठी नाही, विभिन्न प्रकार नाही। किंतु गोटे कथा आपण खरळाऊ जे पाकिस्तान सरकारଙ୍କର लक्ष्य जहा जदि उग्रवादी मानकर लक्ष्य सेया ताले सरकार आ उग्रवादी भितर केमती तालमेल रहिबनी, उग्रवादी माननको आगु जिबा पय केमती जायबनी? आपनको इंटरेस्ट मो इंटरेस्ट गोटिए, मु आपनको काई सहायता करिवेनी, आपण काई मते सहायता करिवेनी? वर्तमान भारत को आक्रमण करी इस्राएल जेमिति करूची सेही बळी भाबरे करी कि पाकिस्तान लो किछ लाभ हबनी। पाकिस्तान से अवस्था रे वर्तमान नाही, कारण स्वाधीनता परे पाकिस्तान जेमिति गोटे एकजुट हेकि लड़ुतला, वर्तमान पाकिस्तान निजे होची खंड विखंडित। आगुरो गोटे धारणा थिला जे मुसलमान माने गोटे धर्मर लोक गोटे जगह रे रहिले से माने एकजुट हेकि बहुत काम करिवे। वर्तमान होची कि वर्तमान तांको भितरे पठान, तांको भितरे बलूच, तांको भितरे सिंधी, तांको भितरे पंजाबी, ये सब विभिन्न भाव रे समाने होचंती विभक्त। पाकिस्तान लो वर्तमान गोटे किमिति गोटे शक्ति नाही जे कि समस्त को एकजुट करी कि भारत विरुद्ध रे गोटे लड़ाई परिबो। टेररिस्ट माने इंडिपेंडेंटली तांको काम करचन,
ओके ये राजाराम बाबू हाँ अनेक क्षेत्र में करुथाई पारती कहीं आप जो कहते के पाकिस्तान सरकार पैसा दौर कि नहीं हुए तो पाकिस्तान बजेट रे रिफ्लेक्ट कर भितरिया से अनेक बजेट टेरर फंडिंग होउथबो ना हाँ हाँ निश्चित आ सरकार परोक्ष भाव में होउथिबो द्वितीय कथा हां टेररिस्ट मानकू पुणी इंडिया विरुद्ध रे काम करिया पाई पाकिस्तान रे टंका कोन अभाव हो ताकर बहुत लोक अछंती बहुत हाँ, अनुष्ठान धर्मनारे जमातुल दावा को जो पैसा जाउची से पैसा सीधा सड़क लश्कर को जाउची लश्कर से पैसा टीआरएफ को तेणु पठाउची पैसा ताଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍लेम ହବନି ତାଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନର ସରକାରଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ କୁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇ ନଥିବ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା बजेटरी एलोकेशन रे टेरर ଆପଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସବୁ କଥା ହେଇପାରିବ अनुकंपा नथिले प्रोत्साहन नथिले सिंपाथी नथिले गोटे टेररिस्ट माने गोटे कंट्री भितरे बढ़िकरी आसिकरी आक्रमण करी पुणी फेरी जिवे तांको घर को ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଅନୁକମ୍ପା ନଥିଲେ ସମର୍ଥନ ନଥିଲେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନଥିଲେ ଏକଥା ସତ आ पाकिस्तान सरकार को अजानत रे सब काम होई ନା जाए ନା ନା ସେ କଥା କେହି ଅସୁବିଧା ସେ କଥା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ର ଅଜାଣତରେ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ହିଂସାକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଫେରିକିରି ଯାଇ ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକିରି ସେଠି ବସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ କି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ କାଗଜ କଲମରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଦରକାର ସେଇ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ କଥା ପଡିଛି ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟେ ମାଲେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଶ माले मुस्लिम बहुल ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେ ଏତେ ଗରିବ କିନ୍ତୁ ସେଠି କେତେ ଜୋର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିକି ପାଖରେ ଯୋଉ ବାର୍କିନା ଫାସୋ ବେନିନ ଫେନିନ ଦେଶ ଗୁଡାକରେ ଅଛି ସେଠି ଗୁଳି ମାରିକି ସେଠି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କରିକି ସେମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଏ ସିନ୍ଧୁ କଣ ଚୁକ୍ତିଟା ବି ବାତିଲ ହେଇଯାଇପାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ହେଇସାରିଲାଣି बातिल बातिल है। सस्पेंड ଏବେ ସାର୍ ହେଇସାରିଲାଣି ବଡ ଖବର ପହଞ୍ଚେଇଛି ହେଇସାରିଲାଣି ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ବୟାନ ଆସିଲା ଯେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଜଳକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ খুব শীঘ্র সে গোটিয়ে প্লান প্রস্তুত করুচন্তি গোটিয়ে তুরন্ত এবং মধ্যবর্তীকালীন এবং দীর্ঘকালীন ইয়ে তুরন্ত প্লান মধ্যে ଅମିତ প্রস্তুত ଶାହ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିଜ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଖୋଜିକି ବାହାର କର ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁନି ଯୋଉ ପହଲଗାମ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କାଶ୍ମୀରର ମଝିରେ ସେଠୁ ସେମାନେ ମାରିଦେଇକି ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା ଭାବୁନି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଖୋଜିକି କାଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋଦି ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ପାତାଳରେ ରହିଲେ ବି ଆମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଠିକ କଥା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରିକି ଖୋଜିକି ଧରିବା ଦରକାର तो मोर गोटे लास्ट क्वेश्चन रहइबो खारवळ बाबू आपण युद्ध को समर्थन करंती कि नाही हां कि ना ଯୁଦ୍ଧଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧର ରୂପ ବଦଳି ଗଲାଣି नाही आक्रमण पाकिस्तान उपरे गोटे बड़ धरणर हमला करबा पई इजराइल स्टाइल रे जदी कुआ जाए आपनका उत्तर हां हबो ना हबो ହଁ ହବ ରାଜାରାମ ବାବୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ କଥା ର କହୁଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଷ୍ଟାଇଲ ର ହାତ ସିଏ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ ଯେ ହଠାତ୍ କେହି କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି ଏଭଳି ଭାବରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଯେମିତି ଆମେରିକା ଆସିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଆବୋଟାବାଦରେ ଆସିକି ତାକୁ ଯେମିତି ସେଇ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଦେନକୁ ମାରି ସେ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲା ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନେଲା ନେଇକି ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ ସେଥିରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏକଥା କରିଦେଇ ପାରିଲେ ଆମେରିକା ଜାହାଜକୁ ସମୁଦ୍ରରେ ଅସୁବିଧାରେ ପକଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଏମେନିଜ ମାନେ ହୁତିଜ ମାନେ ଏମେନ ନ ଆମେରିକା ପ୍ଲେନ ପଠେଇ ବୋମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଆଗେ ତାଙ୍କ କଂଗ୍ରେସରେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ने आपण इजराइल स्टाइल अटैक पई कि आपनकर मत ହଁ ପୁରା 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 ସମର୍ଥନ ପୁରା ସମର୍ଥନ ପୁରା ସମର୍ଥନ ଅଛି। ପୁରା ଇସ୍ରାଏଲ ଷ୍ଟାଇଲର ଆଟାକ୍ ଭଳି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟାକ୍ କରିବା କଥା କଥା बहुत धन्यवाद आमे अपेक्षा करिवा परवर्ती कार्य अनुष्ठान कौन भारत नौची एवं सारा देश अपेक्षा करुची जे भारत सरकार परवर्ती पदक्षेप कौन बहुत धन्यवाद समस्त को आज कार्यक्रम में भाग ले।